समस्त को नमस्कार मु विनी स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करें समस्ते भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था। तो सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करी अपात्र भिक्षा देवार कौन रही भूल केते दूर ताहा ग्रहण योग्य कार्य नुहे। तो से विषय आज आपण सहित सेयार करी जहाँ मो गुरुंक ठारू शिखी। तो सांग मैंने 2015 मसीह फास्ट मुझे नुआ नुआ लिखा किसी आरंभ करी मोर फास्ट देखाई कस्तूरिका पट्टनायक मिसेस कस्तूरिका पट्टनायक जे कि ओडिशार विशिष्ट कंठशिल्पी श्रीजुक्त प्रणव पट्टनायक सारंकर मिसेस। तो तांको सहित मोर प्रथम मीट होता 2015 मसीह। मुझे मैडम बोली संबोधन करुँगी मैडम मैडम डाकुली। एक्चुअली सी आम ऑल इंडिया रेडियो रे से बहुत भल लेखा सब तांकर आदृत होती भल भल लेखा आउ माँ जे डॉक्टर निर्मला देवी से भी एते तांकर बही पाठ्यपुस्तक आम जो 9th 10th ये सब पाठ्यपुस्तक रे बही सब आम पढ़ीचे। तो से मैडम को विषय रे मैडम तो नुहे पर मुहूर्त मुझे माँ बोली डाकी आसुबे से बैठू 8-9 वर्ष पूर्व देखाई सहित मोर सी एत जोर गरम हो माने मु फैन कूलर फुलर सब बंद कर देछि वीडियो क्लियर आसबनी वॉइसटा बोली। तो सांग माने एक्चुअली माँ मते अनेक सारा भल भल उपदेश देती आज तांको कहवा हिसाब रे मु काम करिछि जहाँ करिछि तार फल मध्य पाइछि। जब मु लेखा बेसी से एक्टिव थी से मत गोटे भल जिनस कही एबे तो तू ग्रेजुएशन करुचु ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दे बाकी कंप्यूटरटा कर दे जो गोटे जॉब मिल जाव जॉब मिलगला तू सेटा 2 पैसा आगे इनकम कर निज पेटे बसबू तापर गीतटा तोर शौकीन गोटे खुशी ताको गोटे साइड रखबू आ खाली गीत लेखार एमती ओडिया इंडस्ट्री नुआ नुआ किसी पैसा मिलबनी खाइबा खाइबू केमती पेट पोषिबू केमती। तो निहाती आगे निज गोटे स्ट्रंग होगी ठिया हो जा तापर ये जिनस कर गीत को आउ ता भीतर गोटे भल जिन कही कि रेडियो रे प्राय तो लेखा दे पठा सेठिकी जदिओ से तो लेखा किसी ग्रहण करदे ताहले तो आग को ते गीत कि अन्य जिनस लिखबार इजी हो पार सहज हो पार आमती किसी भल भल लेखा किसी दे जो ठीक ठाक लगिला रेडियो रे ताहले से तो लेखा को निश्चिंत ग्रहण करेंगे। कौटी ना कौटी माँ भी मत किसी गाइडेंस देले लेखा विषय एमती लिखबू सेमती लिखबू ए जिनस ए लाइनटा भल लगुच एटा काटिया पड़ो एमती अनेक किसी टिप्स किसी गाइडेंस मत सी देइछंती जो कि मुझे सब ऋणी ही रही। तो तापरे सेठू तापरठू मु ग्रेजुएशन कली जॉब कली कंप्यूटर रे मझे मझे जाए सहित देखा हुए फोन कॉल रे कथा हुए। आ गोटे थर मुझे जाइली माँ को घर ठीक आम बसचु माँ घर सामने गोटे बढ़िया सुंदर फूल बगीचाटे थाए और से जगह मत बहुत भल लगे। माँ गोटे चेयर बस मु गोटे चेयर बस दिज आम एमती बसचु 4टा 5टा समय हम जड़े आसी घर को भिक्षावृत्ति ता पूर्व गोटे जिनस मुझे कहीदे जब मोर फास्ट देखाई माँ सहित मोर से मत गोटे 100 टंका देते मुझे मना कर देती एमती मत क्या पैसा नापी कि टी संकोच लगे कारण जेहेतु मुझे बहुत स्वाभिमानी तो मुझे मना कर देती किंतु से मत गोटे जिनस कही कि आ पैसाटा हूँ लक्ष्मी तेणु तांको अपमान लगे जदिओ तोते कहीं गुरुजन पैसा केबे दियंती तो निहाती तू सेटा को ग्रहण करिवु केबे भी मना करिवुनी आ लक्ष्मी को कहीं केबे मना करंतिनी तते जे भी जो तते मो पैसाटा दउची 100 टंका सेटा गोटे खुशी रे गोटे आशीर्वाद गोटे भल पाइबा स्नेह रे दउची एटा को ग्रहण करे। कारण माँ जापारी कि से मत पैसाटा केते जरूरी कारण मुझेतु भुवनेश्वर ट्रावेल करूली निज लाइफ रे संघर्ष करूली लाइफ रे किसी बनवाई किसी करने की चेष्टा करूली। तो सही समय से जानूले कारण सी से बाट देके आसछंती जे जो बाट देके जाई थाए धर तो आम गोटे रास्त गले गोटे ठिकणा को पहुँचापी आम से रास्तार कौन कौन रोचे समस्ते जी जाऊँ से रास्तार सी जानी ना तो सी यही लेखा जिते कैरियर करते तो सी निहती जानी कि नहीं से गोटे पिलार नुआ नुआ जिते जीवन आरंभ से कौन केमती देकी गति कर केते प्रकार समस्या देकी से फिजिकली मेंटली गति करे केमती फाइनेंशियली
ୱିକ୍ ଥାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା, ତ ସେଥିଲାଗି ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ତାର କିଛି ମୋର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ତ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ରେ ଖାଇ ବି ପାରିବି। ତ ସେ କହନ୍ତି କି ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଆଗେ ଥଣ୍ଡା ରଖ, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରହିଲା ପରେ ନିହାତି ଭଲ କାମ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ଆସିବ ମୁଣ୍ଡକୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ନିଶାରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ମୁଁ ଖାଇ ହିଁ ନଥାଏ। ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ସେଇଟା ମିସ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ 2:30 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ହାଲତ ଦେଖିକି ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଆ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିକି ତାର କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ଖାଇଛି ନା ଉପାସ ଅଛି। ତ ସେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାଆ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ପରେ ତାପରେ ତ ଆମର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଲା, କଥା ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଅଟକିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ସେ ଆସିଥିଲେ ମାଗିବା ପାଇଁକି। ଆମେ ମାଆଙ୍କର ମୋର ବସିଛୁ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥାଏ, ମୁଁ ଆସିନଥାଏ 4ଟା 5ଟା ଟାଇମ୍ ଭିତରେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି, ମାନେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥାଏ, ପୁଣି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଉଥାଏ। ମାଆ କିଛି ସମୟ ଗଲା, ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ କି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କହୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି। କହିଲେ ନା ନା ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ, ଆଉ ମାଆ କାହିଁକି ତାକୁ ଫେରେଇଲେ, ତାକୁ କିଛି ଦେଲେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂରେ ଆସିକି ମାଗିଲେ, ଅଭିନୟ କରିକି ଯେଉଁ ବେକରେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପକେଇକିରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଗୋବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବେକରେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପକେଇକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ସକ୍ ହେଲି। ତାପରେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଦେଖ ଯାହାର ତୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଲୋକର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଖି କାନ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଫିର୍ ବି ସେ କାହିଁକି ମାସକରେ କ'ଣ 15 ଥର ସେ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋବାଧ୍ୟ କରୁଛି ନା। ଏମାନେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସମାଜକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାନେ କିଛି ତ ଅଛନ୍ତି ଚୋରି ଡକାୟତ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଥାଆନ୍ତି କୋଢ଼ିଆ ପ୍ରକୃତିର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ଖଟିକି ଝାଳ ବୁହାଇକି ଇନକମ୍ କରିବା, ଖାଇବା, ପେଟ ପୋଷିବା, ସେ କଥା ତାଙ୍କ ହାତରେ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାରଦୁଆର ମାଗନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମାଗିକିରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, କୋଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅଳସୁଆମୀ ଥାଆନ୍ତି, ନିଜ ବେଡ଼ର ବେଡ଼ସିଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କୋଢ଼ିଆ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହଉ, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, କି ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ମେହନତ କରିବୁ, ନିଜ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଇନକମ୍ କରିକି। ଯଦିଓ କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଯଦି ସେମିତି କେହି ତୋତେ ମାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଯଦି ତୁ ତୋ ଆଡ଼ୁ ବି ଯାଚିକି କିଛି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ତୋତେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ସେମିତି କିଛି ପାରିବୁ ତାହେଲେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଏ ଦେଇକି ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼ିଆ କରିବୁନି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ବଢ଼ିବେ, ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ। ଏମିତି ଆମ ସମାଜରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରଳିଆ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ ସହଜରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଦୁନିଆ କ'ଣ, ଲୋକ ସମାଜ କ'ଣ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଯାଏ, ବୁଝାଯାଏ, ସମାଜରେ କେତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ସାରା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଶିଖିଛି ଆଉ ବୁଝିଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସବୁ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି, ସବୁ କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକିରି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।